हाय नमस्कार मु आशा करे आपण मैंने सब भल थे कुना सुना ब्लॉग तरफ पुणी आउ थे नमस्कार करुच्ची आज मोर विदायर जर्नी मालकानगिरी आज मैडम सकाल पूरा व्यस्त अच्छा आज कौन कह दुख तो लगुच मैडम बसिकी आलू फुलकोबी काटुंट देखु आलू फुलकोबी बर्तमान मैडम आम गुगुली भी पियाज एठी धरिची चढ़ुची गुगुल नमस्कार करते नमो 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 माडा नमो करते ए माडा सुनो ए सुनो खेलुची तापरे पिला माने पढुचंती आज से कौन गोटे सरप्राइज दे मत कहते मुझे जानी बाकी मोर आज जीवा बेले तो है तेणुक से कहला सार आपण आम गोटे जिनस आनीचु सरप्राइज दो कहली काली गत काली मुझे कही पिजुली आने पिजुली आनी कि कौन आनी मुझे जानी किंतु सरप्राइज देवे चलो देखा कौन पिला माने सरप्राइज आछंती ये अंशु बाबा को क्लास रे पढ़ुच ये आदर्श देइचंती नवोदय देवे आदर्श भल परफॉर्मेंस करचंती तम ना को मोर काड़ गुलुआ डाकुचंती गुलुआ कौन डाकुचंती तुमको गुल्लू गुल्लू डाकुचंती हाय कर दियो ये के एलियन आछंती क्रिस आयुष खाली खाउची बंगाली टोका खाली खाइबो ठंडा ହେଇଛି गतकाली तार तरभुज गोटे खाइदेला 10 किलिया तरभुज ये अब आमर निरंजन बाबू ए सेवेन्थ रे पढ़ते बाकी भल से 10 दिन है माने बड़ मेला जाइए मालकानगिरी आज फेरुंट हाई कर दियो पिला माने कौन सरप्राइज आनथिले सब देबे सांग होइकी कौन आंसर है पिजुली गाई अंशु पिजुली गाई रे तुली हेलानी गुलू कही पिजुली आनी बोली पिजुली आनलनी मु ट्रेन ले गले खाई जाई ना आयुष किसी कुह आयुष खाली किसी कहबनी आयुष कौ क्लास रे पढ़छ तो कहिन चतुर्थ रे पढ़छ पंचम हम ओहो आमर कैलाश बाबू कौन पढ़ुंट एट थो तुम दी जन क्लासमेट आम हीरो तो षष्ठ जीवे मैडम कौन पियाज मागिले हाँ पियाज सीझे मैडम आमर पियाज मागुंट मु पियाज दीटा दे दिए पियाज आमर ये अच्छी मूषा खाई जाऊन तो तेणुक पूरा झरका पर अच्छी पियाज पियाज 3टा दिल्ली मैडम को मैडम नि मैडम को देली हम सुनुमा पियाज रे खेलुचंती देख कौन गिफ्ट आनी रे देखिबा कौन कहतुला सरप्राइज दबो कौन आनछ रे पिजुली बदल रे गिफ्ट आनछ आस दे थैंक यू कौन देइचंती मु ट्रेन ले गले देखिबी ना बाहर देखिबी जहाँ भी देइचंती धन्यवाद समस्त की भल पाए एमती मो पे थाउ मोर आशीर्वाद तांको पर सेमती थाउ हला भल मनीष हो किंतु टिके हमर बाबू टिके कोन करंती अंशु बाबू मु टिके दी रूम भीतर पळै जी ए टी गपियार अंशु आ आइस देखन ए नटखटियाटा सुन नटखटियाटा ये त हमर को माने पिजुली मागिली को गैरेज वाला थिलानी आ पिजुली तोली हेलानी आ तार कहूची तार सब किंतु पिजुली काले बहुत बड़ बड़ मिठा पिजुली मोर भारी लोभ थिला मैं भारी पिजुली लोभती अरे खाए देखो फ्री फायर लिखी देखो फ्री फायर देखो फ्री फायर देखिले फ्री फायर स्टूडेंट सब हाँ सब आउ थे नमस्कार समस्त कर दियो आम व्यूअर्स मान को
ଭିଉୟର୍ସ ମାନଙ୍କୁ କହିବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ମନ ଦେଇ ପଢନ୍ତୁ, ତାର ଆଦର୍ଶରେ ହେଇଯାଉ, ନବୋଦୟରେ ବି ହେଇଯାଉ, ତାର କୋଉଠି ଗୋଟେ ପଢିବ, ଇଏ ବି ଅଷ୍ଟମ ପାଇଁ ଦେଇଛି, ତାର ବି ହେଇଯାଉ। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବେ, ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଭଲ ପୋଜିସନରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆମର ଏ ବଙ୍ଗାଳୀ ଛେଲେ ଆମର ଖାଲି ଖାଇବ। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ସେ ଟ୍ୟୁସନ ଆସିଥିଲା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ବ୍ୟାଗ୍ ପତ୍ର ରଖିଦେଇକି ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ମାର୍କେଟରେ ବୁଲିବା। କହିଲା ସାର୍ ମୁଁ ଗୋଟେ 10 କିଲିଆ ତରଭୁଜ ଖାଇଦେଇକି ଆସିଲି। ପୁରା ଏତିକି ବଡ ସେ 10 କିଲୋ ହବ, 10 କିଲୋ ତରଭୁଜ ଖାଇଦେଇଛି। ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବାକି ପିଲାମାନେ ସବୁ ପଢ, ଏବେ ତ ଟାଇମ ହେଲାଣି ଘରକୁ ଯିବ ହେଲା। ଠିକ ଅଛି, ମନ ଦେଇ ପଢ, ବସିକି ପଢ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସାଇଜ ହେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ କି ବହି ଖାତା ରଖିଛ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି। ମ୍ୟାଡାମ ଆମର ପଖାଳ ଭାତ ଆଉ ଫୁଲକୋବି ଆଳୁ ଭଜା କରିଛନ୍ତି, ସୋୟାବିନ ଆଉ ଆଳୁ କଷା କରିଛନ୍ତି ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ, ରୁଟି ବି କରିଛନ୍ତି। ବାକି ଆଜି ମ୍ୟାଡାମ ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। 7 ଦିନ ହେଲାଣି ଆସିଥିଲି। ଯାହା ବି ହଉ ପଖାଳ ଭାତ, କାହିଁକିନା ଏବେ ବସରେ ଯିବି, ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଟ୍ରେନରେ ଯିବି, ପେଟ ଗରମ ହେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ମ୍ୟାଡାମ ଆମର ପଖାଳ ଭାତ କରିଦେଲେ। 2 ଜଣ ବେଲେ ପଖାଳ ଖାଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ହାଣ୍ଡି ପୁରିଆ ବେଲା, ବୁଝିଲେ। ଆଜି ପୁରା ତାଡ଼ିକି ଖାଇବୁ 2 ଜଣ ହେଲା। ମ୍ୟାଡାମ ଖାଲି ମୁର୍କି ହସୁଛନ୍ତି, ଭିତରେ ପ୍ୟାଥେଟିକ ଟିକେ ଆଗରୁ ଟିକେ ପ୍ୟାଥେଟିକ କରୁଥିଲେ। ପଳେଇବ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ମୋର ତ ଟାଇମ ହେଇଗଲା, ପଳେଇବା। ଆଉ ବାକି ଭଲ ଟେଷ୍ଟି, ଆଜି ଟେଷ୍ଟି ଲୁଣିଆ ପୁଣିଆ କିଛି ହେଇନି, ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଗଲାବେଳେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଇ ଯିବି। ମ୍ୟାଡାମ ଏକା କଣ ବ୍ଲଗ କରିବେ, ସେଣି ମ୍ୟାଡାମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ ବ୍ଲଗ କରିବେ ନା ନାଇଁ? ଡେଲି ବ୍ଲଗ କହିଥିଲେ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ମୁଁ ସେଠି ବି ଯାହା କରିବି, ମୁଁ ତଥାପି ଆଙ୍କୁ ପଠେଇଦେବି, ଏଡିଟ କରିକି ପକେଇବା, ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ବାକି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଆମ ଭିଡିଓ ମାନଙ୍କରେ। ଏମିତି ଆପଣ ମାନେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଆଗକୁ ବଢୁ। ଲାଇଫରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଆମ ଲାଇଫ ସାରା ଭଲରେ ରହୁ, ଆଉ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ବଢୁ, ଆଉ କିଛି ଉନ୍ନତ କାମ କରିପାରୁ। ମୋର ଟାଇମ ହେଇଗଲା, ମ୍ୟାଡାମ ମତେ ଛାଡିବାକୁ ଯିବେ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ଆଉ କଣ କହିବି, ଦୁଃଖ ତ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଛାଡିକି ଯାଉଛି, ମ୍ୟାଡାମ ପଳେଇଗଲେ। ବାକି ଆସ